ura 12-12 k'a fili bi k'a kunbɛn sini n bala cogo bɛ di mun kɛra nin ye ko kura ye dɛ ura 12 e t'a dɔn wa ne dɔgɔnin don a bɛ min na ne ɲɛ b'o de la ani ne bɛ bɔ jamana kelen n k'a bɛ min na ani ne bɛ quartier kelen a magari la a ma maga ne la dɛ don dɛmɛna a ma maga ne la a magara maa dɔw de la ne ɲɛna o de cɛ n y'a nɔ de don dɛmɛna ura 12-12 ura 12 Basidi Dembélé a to a kun tɛ ka fɔ e ye ayi ça n'a jamais existé merci o kuma je crois ah non je prends acte je prends acte ura 12-12 off Marakalakaw ka Basidi Dembélé ura 12-12 mon bon grand frère ah bon je continue on se connaît où ura 12-12 oui Basidi Dembélé Basidi n'a kɛra ten n'a kɛra ten ne bɛ taa nɔrɔ min na i y'o dɔn wa dɔnni ala moti ka ɲi sa dɔnni jaabi bɛ min pasa da jaabi bɛ min pasa da awɔ mamala i tɛ fara ne na mun b'a la ça c'est mon ami qui ça Samasegu Samasegu c'est mon ami Njaye muso den Aja Njaye den Aja Njaye den wa ne bɛ taa nɔrɔ o de la mais mama labla mama la kasuma mama la kɔni Aja Njaye den Samasegu depuis Dubaï a bɛ Samasegu jali sɔnbɔlen man ɲi Samasegu ala n'a sera dilan kelen kan o mini Samasegu awɔ kana di wagoye denmisɛn ninnu u b'u ka jeliw nisɔndiya u b'u ka kow kan non u b'u ka kow kan bi dɛ mamala Gagnilade maa sɛgɛnna sa dɔ kɛra fa taara min de fa ye joli fa lakɛ e ko fa la ma boli fisa taama ye fa la ye kusukusu kɛ ayi non ne terikɛ tɛ boli a bolila a taara Mamadu Lafa ayi o cɛ tɛ n ko a taara jeune pétrolier journaliste Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako a Bamako wula journaliste Seydou n'i ma suw bugɔ ɲɛnɛmaw tɛ siran i ɲɛ journaliste Seydou k'a dɔn Mali de ye Mali ye bi a dɔnna k'a fɔ Mali ye Mali ye a dɔnna bi k'a fɔ jɔyɔrɔ bɛ Mali la a dɔnna bi k'a fɔ maa minnu bɛ jamana ɲɛmaaya la journaliste Seydou k'a dɔn n'u k'u tɛ u sɛbɛkɔrɔ tɛ wariko t'o la sɛbɛn ɲɛ t'o la nɛgɛni yɛrɛ t'o la journaliste Seydou i b'a ta malidenw ka dabada ma n'i ye nin gɛnna n yɛrɛ bi ko k'i la f'i ka sa i tɛ ɲinɛ tubabuw ka janfa a filejugu min b'u da la journaliste Seydou k'a dɔn Mali tɛ siran bilen min ye nin avion belebelebaden ye journaliste Seydou k'a dɔn awa Angleterre ka avion de don n'i y'a mɛn British Airways journaliste Seydou k'a dɔn bɛ bɔ Angleterre o ye Angleterre ye o ye OTAN ye u ka nin avion belebele u dalen d'u yɛrɛ la se b'an ye journaliste Seydou ka hadamaden kɛ avion kɔnɔ k'a sɔsɔ tewu ka bɔ Londres u kan k'u kun da Akara kan journaliste Seydou k'a dɔn digi kuma min n'u bɛ ka sɔrɔnya Mali la journaliste Seydou k'a dɔn Mali sina ka marifa daburu kɔrɔta sanfɛ Ala kan'a ci yɔrɔ jumɛn Ala kan'a ci ne m'o f'i ye yan Asimi y'u lajɔ wa e tɛ Asimi dɔn nin kamalen ni fanga man ɲi dɛ Mahamadu Rasulullah Ala kan'a ci Mali espace aérien ni a y'a tɛmɛ ni seconde kelen ye fo a kasa a ɲɛmaa b'a lakali n'a ye den ye ni dɔ ye den ye avion bolila a sina k'i sen bɔ accélérateur kan ka fɛrɛ dasi ka segin a kɔ kuma min fɔlen filɛ nin tɛ tulonkɛ kuma ye dɛ journaliste Seydou k'a dɔn communiqué in sɔrɔla sabula min ye kunnafoni ye journaliste Seydou k'a dɔn a diɲɛsɛnna diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen la Grande-Bretagne n'i y'o mɛn dɔrɔn a fɔ ko ayiwa min ye Angleterre ye min y'u ka vol BA 81 Londres min ye Heathrow journaliste Seydou a bɛ taa Accra min ye avril tile 8 tɛmɛnen san 2022 u kɛlen ka fiɲɛ minɛ maa 200 bɔɲɔgɔnko dalen bɛ avion kɔnɔ a bɛ tɛmɛ Mali espace aérien de fɛ o y'an ka kabakolo kɔnɔna ye ka Accra sɔrɔ Seydou k'a dɔn Mali faamaw k'u ma demi-tour fu Malika demi-tour fuluka journaliste Seydou k'a dɔn avion bolilaw kamana ganna u y'a da tulu la k'a da jaba la ka anglais fɔ ka Akara k'a fɔ ka laban ka chinois k'a fɔ ka na tubabu k'a fɔ ka laban a ye Asimu yɛrɛ passe a ma il n'a pas le temps hali n'u ye miyanka k'a fɔ u ti passe merde wayi merde Asimi
Jonti Zedou Semenegala ko avion sina ka demi-tour kɛ sabula a tɛ se ka taa nin da cogo in na Akara Jonti Zedou k'a dɔn fiɲɛ de b'a la fiɲɛ min b'a la fo a ka jigin yɔrɔ dɔ de la ka taa sɔsɔ i k'a dɔn ayiwa kérosène na avion na min b'a to a bɛ se ka sira ta tuguni Jonti Zedou o yɔrɔ bɛɛ i k'a dɔn u ka nin vol sina ka segin a kɔ Jonti Zedou k'a dɔn dugu wɛrɛ sɛgɛrɛ dugu min sɛgɛrɛ u fɛ Jonti Zedou k'a dɔn u taara ayiwa Saloke ka tila ka segin ka taa fo Londres u seginna u bɔ yɔrɔ la Assimi qui est fou qui est fou? Ah, Mali. Bon, non, c'est-à-dire que Mali ba jara ha. Non, Mali famo ma Jonti Zedou. Ambe sengede. Wallahi ambe sengede. Non, on va souffrir. Mais sengé ngo de hera ni lafiya yi. Wallahi. On nous respecte. Malien doyen wele soro. Ako Gare Saint-Lazare. Gare Saint-Lazare. O ye français. Terrain bi ñoo ngum yoro dola. Abi fo de ma ko gare do be Gare Saint-Lazare. Malien doyen wele soro. Ako daba nisojele shu tigele. Ne ngo mungera. Ako wallahi ko do karana ako mbora terrain kono ninga demaya. Do ye ñinga ko ma mon frère. Farafindo e yoro jumenga yi. Ale ko k'ale malien yi. O ko ma ko ale ma mais e malien e be muna français ya. Muna etete ka jamana na katake sorati. Aw ka jamana keleme ka farafina mone bo farafina cogo min ale y'a ɲininka ko e yɔrɔ jumɛn ka ye ko k'ale Soudanais a ko wallahi ale bɛ ne ka yɛlɛma ka kɛ malien ye a ko ni ala ni a kelen bɛ ka mone bɔ farafin jamanaw na a kelen bɛ ka mone bɔ farafin den na wallahi a ka président yi ala ka sijan d'a ma nin kun ye sɛbɛn ye wa an t'a bila dɛ jɔnni Assimi aw bɛ san filan ko kuma ni fɛn na anw tɛ kuma an t'a bila ni san 5 tɛ an tɛ taa koyi embargo banga de embargo foyi an ko a ko de hɛrɛ ye stratégiquement kalo 16 ko minɛ n'o banna an bɛ kalo 16 wɛrɛ ɲini an bɛ to ten a bɛ san 5 kɛ o allons-y c'est stratégique i bolo don mais n tɛgɛ don naam min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni n'o ye Ablaye Ouattara ye naam nin y'a ka sɛbɛn ye Ablaye Ouattara ko fɛn min ye ɲɔgɔn ɲɛko kelen ye o ka fisa ni samajɔko ta ye sigei Mali gouvernement kuma min n'a fɔra Moti marabolo la dugu min bɛ yen n'o ye Mura ye dajugu bɛɛ lajɛlen y'i ta lakali jamanakuntigi n'o ye colonel Assimi Goïta ye a yɛrɛ de ye maa kɛrɛnkɛrɛnnenw ji ka taa Mura ka denw kuma ɲɔgɔnya a seko a n'a damayira ye min ye ka t'o kɛ Mura sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye armée u ye wuli ka jɔ ni cɛsiri min kɛ Mura n'o bɛ Jɛnɛ marabolo la jamana camancɛ bolo la fɛn min ye diɲɛma ye bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ Mali armée ye nikura sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mali jugu ye Mali lagosibaw ni Mali burujabaw olu kɔni ye kuma in tere juguya fɔ k'a kɛ i n'a fɔ armée de taara bi maa dɔw kan minnu ye civil ye u bololankolo k'olu ni kɛnɛ karaba sɛbɛnnikɛla ko u bi kuma ni kan minnu ye o ye Murakaw da ye k'a kɛ i n'a fɔ Muraka denw yɛrɛ olu de ye kuleka bɔ k'a kɛ i n'a fɔ binkɛra olu kan u ka maa dɔw tora sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye tɛgɛ ci ɲɔgɔn kɔ fara ka ca colonel Assimi Goïta sibiri don n'o bɛnna abrikalo tile 9 ma a ye délégation lawuli délégation min n'a ɲɛmaya bɛ colonel major Ismaël Ouague bolo ministre délégué Imam Umaru Jara k'o d'a kan fɛn min ye chargé de mission ye ani fɛn min ye maa koloma minnu bɛ yen fulakanfɔlaw a n'an balima fula dɔw nin bɛɛ lajɛlen farala délégation kan u donna avion ba in kɔnɔ MI 171 ka taa cun Mura janjalaw avion cunnen u bɔra k'u jɔ kab'u bɔra k'u jɔ o y'a sɔrɔ Mura a cɛ a muso a denmisɛn dugutigi denmisɛn ni maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen jɔlen bɛ ka avion jiginni kɔnɔ avion jiginna dɔrɔn u sina ka tɛgɛrɛfɔ daminɛ Mali Mali Assimi Goïta Mali Assimi Goïta Mali Assimi Goïta sɛbɛnnikɛla ko Mali u nisɔndiyara drapeau b'u bolo u bi dunu fɔ u bi bala fɔ u nisɔndiyalen bɛ nin délégation ba in k'u kunbɛn u y'u dɛmɛ k'u dɛmɛ ni ka t'u sigi dugutigi yɛrɛ ka bulon kɔnɔ kumaw bɔra ka bin sɛbɛnnikɛla ko a ko colonel Assimi Goïta a ka ciden n'o ye Ismaël Ouague ye a ye foli lase dugutigi ma k'a da kule k'a fɔ jamanakuntigi de ye n ci an y'a mɛn k'a fɔ k'i ka duguden dɔw fara minnu ye civil ye u to a di yan u jamu di yan jɔn ni jɔn tora maa joli tora sɛbɛnnikɛla ko a ko dugutigi ni dugudenw u ye kɔrɔfɔ da ɲɔgɔn kan ka taa ka segin maa si den kelen ma sɔrɔ min ko hali a ka sɛ fara bon tu as vu ça ni dajuguw b'a la ko Ala
Allah i ye nin ye sɛbɛnnikɛla ko o tuma fɛn min ye jihadisiw ye u kɛlen k'an ka dugu minɛ u ye tɔɔrɔ min se o ma u don o lakalili la u ka nafolo minnu tiɲɛna jihadisiw fɛ tɔɔrɔ min y'u sɔrɔ maa minnu bɛ n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ dugumaw donna nin bɛɛ lajɛlen la k'a ɲɛfɔ u nisɔndiyara u ko Asimi Goyita i ka ciden minnu bɛ yan k'u kɔni taara u k'a fɔ Asimi Goyita ye a ye nin wale min kɛ ka Murakadenw ye ko a sumalen don u si ma ko a bɛ t'u kɔnɔ a siga tɛ n na a bɛ t'u kɔnɔ olu ye gɛlɛya sɔrɔ sanda fɛn min ye bɛɛ lajɛlen da donnen bɛ bara kɔnɔ maa si t'i yɛrɛ sagoya la fɛn min ye tɔɔrɔba in Mali armée ka wuli ka tɔɔrɔba in da ka bɔ olu kan a k'o dɔrɔn tun b'olu bɔ nka o m'a bɔ tuguni Asimi Goyita yɛrɛ ka maa ci nin maa kolomabaw ka n'i dara kuma fɔ olu ye ka na olu ka haminakow ɲini k'o dɔn u k'o diyar'u ye sabanan min diyar'u ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan Asimi Goyita ye balo tɔni 15 a y'o don avion kɔnɔ ka t'o jigin ko Murakaw k'a ta u ka sun tigɛ n'a ye u kun tɔɔrɔla o sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye musow ni denmisɛnw ye nisɔndiya kɔni ani wasa bolo u ma tɔ to ɲɛji la sabula olu kun jiginna jamana la olu kun ko jamana yɛrɛ a bannen b'olu la yala Mali bɛ olu ko la dɔn wa yala Mali yɛrɛ o b'a dɔn k'olu ye Mali fa dɔ ye wa sanda olu ye maɲumako kasi k'u jigi b'a ka sɛbɛnbaw ye olu yɛrɛ b'u ɲininka an ye mun k'an faso de la o tuma ni faso ye wuli ka jɔ kɛ k'olu bɔ juguw bolo ka laban tuguni ka bonyaba ta k'olu sɛgɛrɛ a lɛɛ ni olu bɛ min ɲini Asimi Goyita fɛ a k'i jija fanga in na dɛ wa fɛn min ye baara o baara n'a y'a daminɛ k'a k'a dɔn k'a fɔ Mura cɛ ani muso a b'u kɔ nka u ye laɲini min kɛ o de ye k'a fɔ fɛn min ye kojugukɛla n'u ye u kelen kelen bi to ka taa ka na o tuma u bɛ min ɲini halisa lakanabaw kana ɲinɛ Mura kɔ sabula hali fɛn min ye faaliba in kɛlen kɔfɛ terrorisiw faalen kɔfɛ maa kelen kelen dɔw nana ni kana dantɛmɛ wale kɛ o tuma Mura n'a lamini jɛnɛ mara bolo k'u k'a bɛɛ lajɛlen fura k'a jɛ pali fifɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni Joati Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdangura o don maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Toguna A Tarawele Toguna A Tarawele ko n ka foro bɛ n sɛbɛn la jirimisɛnninw kan k'a dɔn Joati Seydou Mura dama yɛrɛ tɛ bilen koyi u k'u da ka sunna Joati Seydou k'a dɔn balina kelen kelenninw di bali ka kɛ nka min kɔni ye ka i da don bara kɔnɔ walima ka dugu minɛ i bolo la o banna min ye an ka sɔrɔdasiw ye yɔrɔ o yɔrɔ n'u y'a fura Joati Seydou k'a dɔn u tɛ ɲinɛ a yɔrɔ kɔ sabula i k'a dɔn dɔdɔlimani ani wulikajɔ o sigilen don masimafɛn caman den de donnen don dugukolo jukɔrɔ dɔw bi sanna Joati Seydou k'a dɔn maa o maa bi taa ka segin kɛ u ɲɛ b'a bɛɛ la sɛbɛnnikɛla ko n'u ko hiri Joati Seydou k'a dɔn u bɛ kɛra fura tuguni a ko min ye Mura ye Joati Seydou k'a dɔn yen furala k'a jɛ yen dama yɛrɛ tɛ armée bɛ wulikajɔ la Joati Seydou k'a dɔn bi jihadima de kɔni ja tigɛlen don olu de kamana gannen don u ni boli bi ɲɔgɔn na Joati Seydou k'a dɔn u ni dusukasi bi ɲɔgɔn na n'a ma ban Mali yɛrɛ dugukolo sanfɛ i k'a dɔn sɔrɔdasiw tɛ lafiya sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛ ale lakana bolo kan an ka sɔrɔdasiw ye communiqué kɛ communiqué min bi tali kɛ ka ɲɛsin Nura tɛmɛnen kɔfɛ furani min ye nara ye Joati Seydou k'a dɔn gɛrɛn bɛ yen na terroriste ŋana min bɛ yen n'a to a bɔlen don jajɛba nara wa awɔ jajɛba fila don a maraka don o kɔni ye fila de ye n jatigɛra dɛ a ye hakili jigin ɲumani jajɛba la jagokɛlaba in o to ma tɛna k'a ye cɛkɔrɔba ɲuman jajɛba nin terroriste ɲanw fa koyi n tɛ jajɛ ka tɛ k'anw ka cɛkɔrɔba ɲuman to a ma ye ɲumani SA ɲɔrɔn jajɛba ala y'o ni ɲumanya de da i k'a dɔn min ye ɲɔrɔnbu ye u ka kalanden fɔlɔfɔlɔ dɔ don ale tɛ dɔwɛrɛ dɔn ɲuman kɔ jajɛba i ka mɛn min ma ɲɔrɔn n y'a ka ayiwa tariki dɔn a bɔra ɲɔrɔn de kana a bɔra ɲɔrɔn kana ɲɔnɔ a tun bɛ fini de feere nɛgɛso la a tun bɛ bagi de da nɛgɛso sanfɛ k'a feere ja bila jajɛba bi ye jaje ye dɛrɛ o kɛra banna ye ka ban Joati Seydou n kana ni kuma tɔ ye a ko i k'a dɔn a terroriste ŋana min bɛ yen n'a bara ka ɲini tubabuw fɛ farafinw bara k'a ɲini a tɔgɔ de ko jajɛba Joati Seydou k'a dɔn ale ye jɛrɛjɛkulu dɔ ɲɛmaa ye u ko min ma groupe de soutien à l'islam et aux musulmans JESIM Joati Seydou k'a dɔn ani JENIM i k'a dɔn ayiwa min ye Alcor ani Dayiba ninnu maa saba bɛɛ tɛgɛ dara ninnu bɛɛ lajɛlen kan i ye olu ka baara dɔn de ye Joati Seydou olu de bɛ taa
bi dugu kan cɛ ni muso fara ɲɔgɔn kan a ye jagabɔ olu kun y'o minɛbaw ye u ye tɛgɛ da ninnu fana ka Jean Sidi k'a dɔn ngami sɛbɛnnikɛla ko min ye sɔrɔdasiw ye u ka wuli ka jɔ ni cɛsiri bolo kan Jean Sidi k'a dɔn Bamanji u tɛ sigi k'u kɔnɔ bilen dɛ u bi wo min kɔnɔ u bi dingɛ min kɔnɔ u bi t'u ɲini ye Jean Sidi k'a dɔn jahadima kɔni n'u sɔmina bɛɛ k'a fɔ nin kɛnɛ in kɔni sɔrɔdasiw bi ni ka gɛrɛ an na bagabaga fana kɛtɔ Jean Sidi avion b'u dɛsi ye fɛ min ye sennamaw olu bɛ bere kɛ kunci ye fɛ Jean Sidi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye groupe de soutien à l'islam aux musulmans Jean Sidi k'a dɔn ninnu ye maaw tɔɔrɔ kosɛbɛ i ye dugu min fɔ n'o ye Mura ye san 8 Jean Sidi k'a dɔn maa ti to dugu kɔnɔ maa ti bɔ i yɛrɛ sago kɛ Jean Sidi k'a dɔn hali n'u ka mɔgɔ kun sara dugu wɛrɛ la u su tɛ se ka taa Mura Jean Sidi k'a dɔn Ala ni Bamanju ka daga a ko o daga kisɛ bilen min zamana ka bɔ sɔrɔdasiw fɛ sɔrɔdasiw de b'o dabila bilen Jean Sidi fo jamana bɛɛ lajɛlen ka lafiya a ko kɛlɛbolo min wulilen don n'u k'a ma ko Maliko ani opération kɛlɛtigi Jean Sidi k'a dɔn olu ka wuli ka jɔ ni cɛsiri bolo kan i k'a dɔn awa bi kɔni maa si den kelen tɛ se k'a fɔ ko Mali a taara ka lafiya sɔrɔ doafiya bi jɔ a sago la Jean Sidi k'a dɔn n'u ye jamakulu ye ko maa ɲuman jama don sɔrɔdasiw b'u dɛmɛ fo ka taa s'u seyɔrɔ la bin kana k'u kan a ko n'i ye kɔrɔ ni tile bi ta Jean Sidi b'a ye k'a fɔ Bamanjɛ wale digilen kun don yɔrɔ o yɔrɔ an bi donni min na ko bi lafiya bɔda bara ka na joona min ye jamanadenw ye u yɛrɛ bara ka danaya sɔrɔ a ko min ye hakilisigi ye Jean Sidi k'a dɔn min ye dugu min n'u k'a ma ko Temara ani Burem Jean Sidi k'a dɔn yen kɛra kɛlɛba kɛra ye min ye opération Maliko ye o ye yen fura fo ka taa Sɛbɛkɔrɔjɛ sabula dunnama in kama Jean Sidi k'a dɔn doafiya joli kun y'a damata kuma ye i y'a dɔn Mura kɔni o furanna k'o jɛ kuma kelen ni dɔw bɛ yoli la Jean Sidi k'a dɔn sɔrɔdasiw ɲɛ bɛ nin bɛɛ lajɛlen la a ko min ye Sanpi Ɲanfunke Jean Sidi k'a dɔn wulikajɔ bolodara ye min kɔni ye Narayanfa ye Jean Sidi k'a dɔn nin Bamanji kana tɛgɛ dar'o kan ɲe to minnu fi ye Jaje i k'a dɔn ale ye nganaba ye min ye bɔmu doni ani janfa kɛbaa de kun ye ale ye kosɛbɛ sɔrɔdasiw kuma k'a ɲini bila ko tɛ Jean Sidi an'u ka jɛgɛminɛnaw Dayiba Jean Sidi k'a dɔn nin fana dɔnnen don kosɛbɛ naramaraw la ale bɛ taa jɛgɛminɛ mɔgɔw la wajibi Jean Sidi a ko min ye wulikajɔw ni jateminɛ ye Ɲinamakɛ Buguni Kucala Sikaso Jean Sidi k'a dɔn kunnafoni jɔnjɔnw de bɛ sɔrɔdasiw bolo Jean Sidi u bɛ na don min u bɛ fara ɲɔgɔn kan don min yɔrɔ min sɔrɔdasiw kelen bɛ k'a bɛɛ kunnafoni sɔrɔ o de la sɔrɔdasiw ye communiqué kɛ maa o maa b'i yɛrɛ kalama jahadimaw b'i gɛrɛ yɔrɔ o yɔrɔ i sama ka bɔ yen Jean Sidi ni n'u bɛ jɛ la i bolo b'u bolo min mana da u ka don o don ɲɔgɔnna bɛ da i kan Jean Sidi k'a dɔn tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o tɛ teri sa a ko an bɛ don min na ko bi min ye Mali sɔrɔdasikuruw ye u ka kunnafoni jɔnjɔ sɔrɔli o jɛlen don fa bɛɛ lajɛlen la Jean Sidi k'a dɔn yanni waati cɛ maa bɛ se k'a fɔ ko tabarikala Mali kɔnɔ sabula jahadiko kuma a bɛ kɛ sogo kande ye i k'a dɔn a kɛwale bi ban nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura Jibi jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jean Sidi n bala cogo bɛ di Tabatuma ne min tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant Fasiriba n'o ye Musa Sayon Kamara Musa ko sama bɛ maa min ye i kana ngɔmi ko jɔrɔ Mali a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri Nations Unies na janfaba min n'a tigɛlen kun bɛ Mali a juguya la Faransikaw fɛ Faransi yɛrɛ binna dingɛ kɔnɔ gadaw sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mura se sɔrɔlen kɔfɛ Faransi télésow a n'a radiosow u ye fa bɛɛ lajɛlen de minɛ k'a fɔ Mali a bira maa civil maa 200 ni kɔ kan k'o faga o yɔrɔnin bɛɛ u ye sɛbɛnni kɛ sɛbɛnni jugu fɛn min ye Mali a bɛ se ka ɲangi cogo min ka t'o bila Nations Unies na u bɛ min laɲini o de ye k'a fɔ résolution dɔ ka ta min kɔni bɛ Mali sɛbɛkɔrɔ jalaki n'o résolution kɔni tɛmɛna o yɔrɔnin bɛɛ u bɛ binkani jɛkulu dɔw wuli ka na bin Mali jamana kan ni k'a k'u sagona ye i n'a fɔ u ye min ɲɔgɔn kɛ Libi Iraki Syrie ani fɛn min ye Sudan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye CEDEAO a ye janfa jugu minnu daminɛ janfa minnu bɛ n'a kɔlɔlɔ taara kɛ embargo ye a n'a kɔlɔlɔ jugu dɔw ka wari bɛɛ lajɛlen tigɛ Mali la UEMOA sera ka o ye Faransi ka juguya ye alamisa don sigiba min n'o kɛra fɛn min ye CEDEAO a ɲɛmaw UEMOA ka taa fara Nations Unies kan u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛba kan Mali yɛrɛ ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ n'o ye Isa Kɔnfuru ye ale yɛrɛ ye kuma ta Nations Unies na a ko
an bɛ don min na ko bi sanction minnu bira an ka jamana in kan CEDEAO ani UEMOA fɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye sanction ye minnu n'u kan ka wuli teliya la sabula sariya si tɛ ɲɛseleke naani bunakun kan min bɛ sanction ninnu yamaruya wariko ta frontière datuguli a n'a nɔna nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye sariya sɔsɔ de ye Isa Kanfuru a ye tabali gosi Nations Unies na k'a fɔ dantɛmɛwale don Mali tɛ ɲɛna ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen CEDEAO kɛlen bɛ k'i gulo k'a fɔ kalo 12 fɔ kalo 16 foyi tɛ fara o kan a ko Mali ko ka gɛlɛn ni nin bɛɛ lajɛlen ye sabula n'i ye Mali ko ta k'a lajɛ a ka gɛlɛn kosɛbɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan o tuma CEDEAO ka kaanɔ gɛlɛya u ka danna juguya f'u ka surun o dan na min bɛ se k'a to Mali ka lafiya fara ka kɛ Mali ɲɛmaaw na Sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye El Gasimu Wani ye ale ye MINUSMA ɲɛmaa ye ale kɔni yɛrɛ da yɛrɛ de tilara la koyi sabula ale y'a jira k'a fɔ fɛn min ye Mali transition ye u ye fɛn bɛɛ lajɛlen de kɛ waati laban in na min bɛ se k'a to bɛɛ ka sabati a ko cɛncɛnni ka tiɲɛna Mali transition ɲɛmaaw u bɛ ka digi kɛ Banmanju la nka olu bɛ min nɔfɛ o de ye k'a fɔ accord d'Alger o ka waleya joona Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ lakana bunakun kan ambassadeur n'o ye Mali ka ambassadeur ye Nations Unies na a y'a jira k'a fɔ Mali a bi waati min ni transition fanga n'a bi daminɛ gɛlɛya min tun bɛ Mali kan a dɔnnen bɛ n'i y'a ta k'a lajɛ Mali a n'a dɛmɛbaa jɛkulu olu de kɛlen bɛ k'u fanga fara ɲɔgɔn kan min bɛ se k'a to kɛlɛ se ka sɔrɔ Russie jamana ale bi minɛ di stratégie ani renseignement a jɔyɔrɔ ka b'o la ani ka kɛlɛcɛw kala kɛlɛ fɛrɛ la nka fɛn min ye terroriste ye ka t'u kɛlɛ f'u ka daga kɔnɔ u ɲa kɔnɔ k'u ni kɛnɛ karaba Mali armée b'o de la a ko maa 203 min fara siga t'a la danganiya bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ tiɲɛnikɛlaw don terroristew don o tuma fɛn min ye hakilina jugu min n'o talen bɛ Faransi fɛ maa kana lamɛn Faransi yɛrɛ a ka lasigiden min bɛ yen n'o ye u ka ministre des affaires étrangères ye Jean-Yves Le Drian kuma in b'ale de da ni k'a terijuguya fɔ bin kɛra civil kan sɔrɔdasiw ye nin kɛ fɛn min ye Rusiw ni sɔrɔdasiw u farala ɲɔgɔn kan mura u ye civiliw fa u bina nin kɛ yan fɛ u y'a don da u y'a bɔ ta bɛɛ lajɛlen galo damanda faralen ɲɔgɔn kan Sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye jamana 5 ye olu de bi jan ni Nations Unies n'a bi ɲangini bi kan jamana 5 de bi sɔn a ko de ma droit de veto kuma nana di jamanaw ma bɛɛ k'i ta fɔ fɛn min ye chinois ye olu y'u bolo kɔrɔta u k'u bi Mali fo a ka jija n'a ka cɛsiri la olu ko kabi Mali kɛra Mali ye kɛlɛ min n'a kɛra armée fɛ k'a se sɔrɔ ko nin ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Mali fɛ fɔlɔ bravo Mali félicitations jɔnni fɔ chinois u b'a fɔ ko hihɔn o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen kuma dira Irisiw ma aw ka hakilina ye mun ye embargo ka sigi Mali kan wa Irisiw ko ni dɔ ye den ye o k'i bolo kɔrɔta ko embargo bi da Mali kan Nations Unies na yan a ti da ka bi a ti da ka sini Asimi Goita ko a bɛ baara min na a ka tɛmɛ n'a ye u b'a laban min na i b'o dɔn Dobri John Karacho Irisiw ka ministre des affaires étrangères Sergei Lavrov a kumana a k'u bɛ Mali tanu a yɛrɛ ka lasigiden dɔ bɛ o ye muso ye muso in kɔni kumana ka Mali tanu transition ye baara min kɛ nin waati kunkurunin kɔnɔ k'u kuma sigi ni nin ye sécurité nana Mali fan caman na wulikajɔ bɛ sen na o n'a ta bɛɛ fɛn min ye Mali janfabaaw ye u bɛɛ ka jan bɛɛ lajɛlen da Mali ɲɛ politique sira fɛ nka Mali y'i bɔ nin bɛɛ lajɛlen kunna ka wulikajɔ kɛ ni ka faso lakana a ko ni diɲɛmaa kan ka jamana dɛmɛ jamana min n'o bɛ se ka kɛ misali ɲuman ye ko Mali don an ka jamana kuntigi Asimi Goita les 5 colonels k'u bɛ baara min na Russie b'a senkɔrɔma don do nin baara in ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Mali fɛ wa olu dalen b'a la k'a fɔ ni to kɛra nin sira kan lakanabaliya min bɛ cɛncɛn jamanaw kan ha ka ja jamana wɛrɛw la Mali faamaw bɛ se ka fu sira a bɛɛ da la kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Faransi malo la ne ko e ni Asimi Goita bɛ ɲɔgɔn ye wa an ye ɲɔgɔn ye siɲɛ kelen an ma ɲɔgɔn ye o kɔ dɛ e bɛ se k'a ye wa ni y'a ɲini b'a ye a ɲini k'a fɔ a ye ko Ala ye ci dɔ don da ko n k'a fɔ a ye Ala ci de bɛ n bolo kɛ Ala ni kira kama i ka ci fɔ a ye a fɔ n ye k'a fɔ a ye a banna koyi Ala ka ci min fɔra ne b'o fɔ e o kuma danga bɛ na a fɔ n ye k'a fɔ a ye m'a ci a ma WhatsApp kan m'a kɛ vocal ye WhatsApp numéro di yan walahi Ala ci de bɛ n bolo k'a fɔ a ye c'est un numéro filtré numéro bɛɛ ka vocal ti don Allah k'i ka numéro autorisé n'o kɛra i ka vocal bi don Allah a ye ɲɛma sa a fɔ n ye sa n k'a fɔ a ye walahi Ala ka ci de bɛ n bolo k'a fɔ a ye Asimiya awɔ n b'a ye cogo di si tu parles comme ça la gendarmerie vient te chercher tu vas aller voir Asimi gendarmerie ko kuma jumɛn kɛra yan Ala ka ci de t'e da gendarmerie bɛ se Ala ka ci kɔrɔ u tɛ bɔ ne ni Asimi tɛ n ka Ala ka ci fɔ a ye i bɛ se ka ci fɔ Progrès Touré a bɛ se ayi ɲɛngwɛn dani da bon Aïdara bɛ Kaɲɛ na an b'o ci ma Aïdara jumɛn Aïdara n tɛ taa Kaɲɛ na sa bɔ mun na dɛ n m'a sigi ten
Jodi Zedou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula Jodi Zedou maa jɔlen t'i ye kɛnɛ min kan n'i y'i sigi u n'a fɔ k'i taara Jodi Zedou k'a dɔn jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma ko M5RP Jodi Zedou k'a dɔn bɛn tile tɛ tuguni gɛlɛyaba bɛna wuli M5RP kɔnɔ maa tɛ min gɛlɛya dan dɔn sabula u ka bolofara min n'u k'a ma comité stratégique maa 6 b'a la Jodi Zedou k'a dɔn a fɔra k'u ni bɔra tɔn na fɔlɔ Jodi Zedou k'a dɔn u dati don a la u tɛ ka kuma tɔn tɔgɔ la Jodi Zedou k'a dɔn ɲɛmaaso yɛrɛ de ye ɲɔgɔn ye kɛ n'i y'a mɛn suspension Jodi Zedou a ye ninnu sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko Usumani Dunbiya ne yɛrɛ to a ma Daba Jalo min ye Salimu Magaji min ye Docteur Afo Traoré Nuhum Dunbiya ani ayiwa Koni Basiri bɛ Jodi Zedou k'a dɔn décision kɔni bɔra sa awɔ réunion in kɔni n sen fɛ sa Badalabugu u ka réunion senfɛ u y'a jira k'a fɔ ni maa 6 u dabɔra ayiwa M5RP u ka ɲɔgɔnyew ani tɔn bolofara fɛn o fɛn bɛ yen u da t'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ye gɛlɛya daminɛnen sabula waati nataw kɔnɔ u bɛna sɛbɛnni yɛrɛ kɛ koyi k'a kɛ bataki ye ka taa don u tɛgɛ Jodi Zedou k'a dɔn M5RP kuma foyi tɛ yen u da bɛ se ka don min na a ko nin kɛwale minnu filɛ Jodi Zedou k'a dɔn nin bɛna ni gɛlɛya ye tɔ kɔnɔ a ko M5RP n'i ye tɔnjɛkulu in da k'a lajɛ min ye tɔn caman ye ani jɛrɛjɛkulu caman Jodi Zedou k'a dɔn olu de fara la ɲɔgɔn kan ni ka M5RP in sigi a ko nka n'i y'a ta k'a lajɛ min ye tiɲɛni ye ani gɛlɛya caman de dun u ni ɲɔgɔn cɛ waati tɛmɛnenw na hakilinaw fɔra ɲɔgɔn kɔ kosɛbɛ Jodi Zedou k'a dɔn ko yɛrɛ ɲɛnen min ye Ibrim Keita ka fanga bɛnnin kɔfɛ o ka bɔ a la u ka ɲɛmaaba Choguel Kokala Mayiga o kɛra premier ministre ye Jodi Zedou k'a dɔn nin de kun kan ka kɛ kɛwale M5RP yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilina kelen da walima a ka dakolondi k'a filenkolondi sabula u ko min ma to ka na objectif n'o sɔrɔla ka ban Jodi Zedou k'a dɔn dakolo kun kan ka ci nka n'a ma ɲɛ objectif ma sɔrɔ u bɛɛ ma dɔ sɔrɔ ka dun dɔ dunko de don f'u bɛɛ ka dɔ sɔrɔ ka dun n'o kɛra objectif bi ɲɛ Jodi Zedou hali ni Ala ye sanji bɛɛ lajɛlen yɛlɛma k'a kɛ sanu ye k'a bɛ warawara duguma bɛɛ tɛ dɔ sɔrɔ a la o ye tiɲɛ c'est tout ça il faut comprendre siga t'o la maa koliji bɛɛ t'i sɔrɔ ni sanji kɛra ayiwa fɛn ye sisan sanu ye k'a warawara duguma k'a bɔ k'an ka girin a kan dɔ tɛ fɛn sɔrɔ i gɛrɛgɛ tɛ min na i t'o sɔrɔ sa Jodi Zedou a ko nka n'i ye ko ta k'a lajɛ min ye politiki maa minnu fana bɛ tɔn in kɔnɔ ka taa se jɛrɛjɛkulu ma i y'a fɔ cogo min na o don caman kɔni b'a la k'a fɔ ne ma niyɔrɔ sɔrɔ walima ne ma fɛn sɔrɔ a ko gɛlɛya yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ ayiwa hakilina caman a ko Alhaji Umaru Ture o gɛnnen kɔfɛ o min kun ye association Kawura ɲɛmaa ye Jodi Zedou k'a dɔn a b'o kun ye hakilina dɔw ta ka ɲɛsin Choguel Kokala Mayiga ma ale yɛrɛ kun y'a jira k'a fɔ k'ale bɛ Choguel wele bɔgɔ jɛnɛ kan Jodi Zedou k'a dɔn nin kuma bana mininenw ani nin kuma ayiwa jɛngɛnenw olu ta ka t'o fɔ ɲɔgɔn ma jango hali ni i baden Jodi Zedou n'a kɛra ɲɛmaa ye k'an ka dansigi i ka ko la i n'a ni ɲɔgɔn cɛ sabula o ye masaya yɛrɛ o ye Ala yɛrɛ ka ko dilanlen de ye a ko Choguel ka premier ministre a ye maa caman dɔrɔ Jodi Zedou k'a dɔn ayiwa o kɔni nka min ye kuma jɛngɛnenw ani kuma purukotolenw o bɛ bɔ dɔw da ka ɲɛsin Choguel Kokala Mayiga ma yarɔ o tɛ sɛbɛ ko ye a ko nka nin min daminɛtɔ filɛ Jodi Zedou k'a dɔn suspension min kɔni filɛ nin ye maa minnu don a caman bɛ o na girinkajɔ daminɛ walima muruti daminɛ yalima min ye tɔw sɔrɔ o laban bɛna ayiwa M5RP sɔrɔ wa Jodi Zedou k'a dɔn ɲininkali tɔ min bɛn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamakɔ wula daba dugara ni maa min ye fanga sɔrɔ file fiyɛ la n'i ye maa min da musonin ye i bi siraw ɲɛ min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako fasiriba n'o ye Laya Jara ye motion ni maa min ye fanga sɔrɔ file fiyɛ la n'i ye maa wɛrɛ da musonin ye a bɛ kɛ o bɛna bɔsi la par exemple non je parle de l'article que j'ai ok d'accord je te suis voilà je te suis tu me suis mais article in lamɛn ani ye kuma min fɔ kuma daminɛ naamu je te suis sɛbɛnnikɛla n'o ye Laya Jara ye Laya Jara ko fɛn min ye kiri ye kiri tigilamaw y'u bolo maana bɔ tuguni jamanakuntigi ka avion ani sɔrasiw ka minɛnsago a kuma wulilen bɛ ko kura tuguni mandat d'arrêt n'i y'o mɛn tubabukan na o tɛ ɲuman ye maa koloma 2 bɛ yen minnu ye jamanakuntigi kɔrɔ a nagakɔrɔma ye fo ka se maa 3 ma mandat d'arrêt international o bilar'u nɔfɛ
mandat d'arrêt a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye avion ko min n'a kuma ye bɛɛ lajɛlen dabɔ a ko fɛn min ye avion ko in ye a kuma ma bila sabula n'i y'a ta k'a lajɛ mandat d'arrêt min n'o labɛnna Zeni kɔni fɛn min ye ŋanaba caman ye o yɛrɛ bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ kasobonba la walima fɔ n'u ye telimani ta ni ka kɔsɔkɔsɔ digi ala a kɛra malo ye koyi a kɛra malo ye a kɛra malo ye jitɔ ka ca non maa yɛrɛ jigi wɔɔrɔ la koyi jamana bɛ se ka di ninnu ma u ka mara telimani talaw naam n'i ye jamana di ninnu ma o ni Amadu Kufa bɔra k'a jɔ ninnu joni minnu telimani talaw kɛ ayiwa naam n k'u lisi kala wa kana da don kuma na a ka ɲi a lisi bi yan sa ayi a ka ɲi naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kiiri tigilamaw kunun ko u ye sɛbɛnkura minnu bɔ ka bi ani fɛn min ye jumadon kunnafoni minnu bɔra ka bi kunnafoni ninnu jɛlen bɛ Sumelu Bube Mayiga ale kun minɛlen bɛ dossier min na ani Philippe Boire o dossier kelen in don Sumelu kɔni da bɔra la sabu Ala y'a ta kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Philippe Boire ale kɔni bilalen bɛ bole an bɛ don min na ko bi a ko maa wɛrɛ bɛ yen fɛn min kɔni ye mandat d'arrêt ye o b'o nɔfɛ o ye ministre de la communication kɔrɔ Mahamadu Kamara mandat d'arrêt bilar'o nɔfɛ a ma ban a ko fɛn min ye ministre kɔrɔ dɔ bɛ yen Musabu Ben Baraka ale min y'i ba malidenya la a y'a ka passeport malien fara k'a fili k'a fɔ ale ye Maraku ka den ye sɛbɛnnikɛla ko ale bɛ baara la jɔyɔrɔ min na Mali tɔgɔ la o ye BOA ye a bɛ Togo jamana kan an bɛ don min na ko bi ale bɛ bajanbilaya la sabula fɛn min ye BOA ye a sariyaw fana kɔni t'a to jamana faamaw u k'a wuli ka bɔ a nɔ la nka kiiri tigilamaw de bɛ se ka laɲini kɛ ale yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka bila cogo min ni ŋana n'a ye Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn min nɔfɛ jamanakuntigi ka nin avion kɔrɔba in a ko fɛn min ye avion in yɛrɛ ye Asimi Goyita bannen b'a la a jɔlen bɛ aéroport la ye u bɛ ka basi biri a kunna o tuma gouvernement bɛ voyager avion jumɛn na ni gouvernement bɛ voyager ka caya mais ils prennent les vols commerciaux mais dis-moi l'ex-président là Bandao kun tɛ voyager Bandao tun bɛ to ka voyager a la ah bon mais avion in man di a ko man di Asimi Goyita ye o ma ye Asimi Goyita taara Kucala a taara hélicoptère de la nin bɛɛ a t'a fɛ ka faama fari da voilà il a raison naam mais a ka min bɛ diginen na Asimi i b'o dɔn wa a ka pick-up ko in pick-up jalani confort FM V8 baw bɛ yen non il a raison Jean-Ti Sedou i t'a fɛ ka fɛn fɔ jabɔ joona i kana taa nɛgɛ ka to a nege la i b'a la o de ka fisa colonel in bɛɛ b'i pick-up de kɔnɔ o de ka ɲi ils ont raison hein n'a ma bɔ pick-up in kɔnɔ ka don V8 kɔnɔ a kɔ b'a dimi dɛ a tɛ foyi k'a la a bɛ kɔ dimi bila a la sa maa min b'i to avion kɔnɔ k'i cu duguma o bɛ mun k'o la foyi a ka to o kɔnɔ a ka to pick-up in kɔnɔ awɔ n'a bɔra don min ni transition banna faama fɛn tɛ sa pick-up bi ka di ala to ta sa cɛ aw de bɛ mɔgɔw nɛgɛ ka maa su a bɛna cɛ su sa ka mais ko pick-up camanba de bɛ présidence la blindé o de ka ɲi blindé naam pick-up blindé ani V8 blindé voilà naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ninnu kɔni bɛ fɛn min ye kiiri tigilamaw ye n'i y'a mɛn mandat d'arrêt o de dar'u nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko mandat d'arrêt bi da maa min kan o ye maa min n'a tɛ bolola wala mandat daminɛ n'i y'o fila kɔni mɛn o kɔrɔ de ye k'a fɔ a tigi ma sigi a tigi tɛ bolola sɛbɛnnikɛla naamu gɛlɛya sa naamu gɛlɛya mandat daminɛ mandat d'arrêt mandat de prison mandat man ɲi dɛ mandat ka ɲi mandat man ɲi dɛ ni mandat cir'i ma poste la i ka t'o ta ni mandat si man ɲi o ye wari di ayiwa baasi tɛ bisimila ni mandat dir'i ma jamanadenw fɛ o ka di o kɔrɔ k'i ka fanga kɛ e ko mandat man ɲi mandat ka ɲi dɛ mandat jugumanw de bɛ Ala k'an kisi o ma amina ya Ala k'i kisi a ma ami n'o tɛ anw tilara an ta la o kɔni tɛ juru min b'anw na anw y'o sara awɔ juru de b'e la sa dɔwɛrɛ maa si ma kunkolo gɛlɛya kɔ dɛ juru de b'e la i da ka di sarako n kunkolo ma maaya i da bi diɲɛ fɛn bɛɛ la n ko n kunkolo ma maaya wa Ala kama ko do de ni basa ni kuma tigɛ a tɛ dingɛ da yɔrɔ naamu gɛlɛya naam
sabanikɛla ko a ko siga kelen bɛ ninnu ma sabula fɛn min ye sɔrɔsiw ka minɛnko a sugu bulon a ko marifakisɛ dɔw minnu ye dɔrɔmɛ 30 ye o dɔw taara facture dɔrɔmɛ 600 a ko fɛn minnu ye dɔrɔmɛ 1000 ye olu taara facture 1,000,000 sabanikɛla ko nin n'a damanda baw ka wari kɔni jamana wari pɔcɔ ni k'a labɔ ka jamana janfa sabanikɛla ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye wulikajɔ ye a bi senna fɛn min ye kiri ye ale b'a yɛrɛ sagoya la fɛn min ye jamanadenw ye ani politiki maa minnu bɛ n'olu diminen bɛ kiri kɔrɔ kiri b'a yɛrɛ sagoya de la sabula n'i y'a mɛn justice indépendante min ka d'a ye don min a b'o kɛ maa tɛ se k'a bali maa tɛ se k'a su ka taa sabula fɛn min ye kiri ye n'a bilara politiki ka bunakun kan a laban a bɛ taa kɛ fɛn fiɲɛma ye kiritigɛla minnu bɛ yen ni dossier b'u bolo ni maa damadɔ minnu bɛ yen u ko finitigiw ani diɲɛseleke naani faamaw a n'a lakanabaw n'u y'u ye yɔrɔ o yɔrɔ u k'u minɛ k'u siri ka na n'u ye Mali mago b'u la. Merci. kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la. nɛgɛw kɛrɛfɛ an ka munumunu salo kɛ dɔ fiyɛ la ka segin ka na. O ka kɛ. kunnafoni tɔ bɛɛ. Jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn. bi gabakuru cɛ la ta ka nɛnɛ dabɔra. O ye tiɲɛ. n bala cogo bɛ di. daba tuma na ne bɛ n tɛgɛ don. o bi kɛ. ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le Mali émergent. Mali a ɲɛda kura ani ɲɛdan kura. fasiriba a tɔgɔ de Dawuda Bakari Kɔnɛ. Dawuda Bakari ko mun. Dawuda Bakari ko a ko fɛn min ye wulikajɔba ye o kɛra Mali tɔ la bɛrɛlɛnkaw fɛ yen muso cɛsirilenba min bɛ n'a bɛ Mali ka lasigidenya la a tɔgɔ de ye Madame Sek Umu Sall ambassadeur don Mali a ka lasigiden don a bɛ Alimani jamana kan sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye kɛnɛba ye o sigira sabula Mali ye jamana min n'a tɔ a bɛ yɔrɔ caman awɔ salon min sigira Mali jiridenw ani fɛn min ye Mali légumes ye ka taa a sugubulon sigi sɛbɛnnikɛla ko Mali mangoro Mali tomati Mali poivron Mali goyɔ a ko nin bɛɛ lajɛlen ka Mali ka étiquette nɔrɔ a kan nin sugubulon de kɔni jaruna a ko n'i ye tubabu jamanaw ta k'a lajɛ bɛɛ lajɛlen de kɔni bɛ giri Mali mangoro ani Mali jiridenw kan sabula u ma ka di u suma ka di u dundala ka di sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye an ka jamana ye Ala ye fɛnba d'a ma sabu dugukolo min n'a walankatalen bɛ ka dɛsɛ an bolo dugukolo in a jiriden a n'a sɛnɛfɛn de ka timi fo ka taa fɔ k'a to ten o ye Ala ka kɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mali jiriden caman ye engrais finman ani fɛn min kɔni ye pɔsɔnɛ caman bɛ yen jamana caman b'o don sɛnɛfɛnw na min bɛ se k'a to a ka ɲɛ Mali ta kɔni o t'anw fɛ yan sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye sununkun nɔgɔ ye ani fɛn min ye nɔgɔ wɛrɛw ye n'i y'u fara ɲɔgɔn na dɔɔni k'a sɛri Mali dugukolo kɔrɔ i ka suma bi ɲa wa i ti kunaya sɔrɔ a la i ti basi foyi sɔrɔ a la tubabuw y'o dɔ bɛɛ o de kama fɛn min ye Mali minan ye a caman bi don avion kɔnɔ ka taa tubabu jamanaw kan Allemagne y'a dɔ ye sɛbɛnnikɛla ko jɛkulu minnu ye wulikajɔ kɛ ka taa fara Madame Sek Umu Sall kan Umu Sall a kelen ma ko in kɛ o de ye Dramani Kulubali o ye coordinateur ye minnu ka wulikajɔ ye fɛn min ye jiridenw ba bɛ se ka don o la cogoya min na Karim Togola agence de promotion exportation maa minnu bɛ minɛn ta ka bɔ kɔfɛ ka taa n'u ye maa minnu bɛ yen n'olu fana ye Mali yiriden ani Mali sɛnɛkɛfɛnw ta ka taa n'a ye maa 9 olu bɛɛ lajɛlen ye exposant ye maa wɛrɛ bɛ yen minnu bɛ yen n'olu ye kodɔnbaw ye ani encadré maa 6 Apex Mali ani UMOSI nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Madame Sek Umu Sall a ye kuma ta nimisi wasara sabula nin wulikajɔ ni nin sigi min kɛra nin de kɛra sababu ye fɛn min ye jamana ye ni k'a tɔgɔ bɔ kosɛbɛ n'i y'a ta k'a lajɛ 2017 ka n'a bila 2022 la Mali ye mangoro min ta ka bɔ n'a ye jamana kɔ kan ka taa n'a ye a ka ca a ko n'i y'a ta k'a lajɛ mangoro a ye nafolo min na don jamana kɔnɔ a ko miliyari 18 miliyari 445 Mali y'o de kɛ chiffre d'affaires la jiriden la mangoro dama dɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mali ye a ko fɛn min ye yiriden caman bɛ Mali bi minnu doni ka taa n'a ye jamanaw kɔ kan yiriden minnu n'a tɔni bɛ t'i jɔ bahirika la a nafolo min n'a bɛ don an ka jamana kɔnɔ a dagosi ka bon kosɛbɛ o tuma maa minnu bɛ yen n'olu kan ka wulikajɔ ani cɛsiriw kɛ fɛn min ye Mali ye k'a fɔ fɛn min ye Mali ye fantan jamana ye sɔrɔ ti kɛ cɛsiribaliya don sabula an bɛ don min na ko bi nin kɛnɛbaden caman walankatalen bɛ yen n'i y'a boso ka sɛnɛfɛn k'a la a b'i laminɛ i yɛrɛ bɛ deli k'a fɔ Mali dugukolo yɔrɔ dɔw bɛ yen kabi fɛn min ye fadaraba kile fɔ bi maa ma danni mɔgɔ sen ma deli ka bila ye a bɛ fɔ o de ma terre vierge n'i y'o sɛnɛ ka ji k'a la a bɛ ɲɛ walahi badawolo in lajɛ dɔrɔn awɔ
n'i bɔra Bamakɔ k'a ta ye fo Segu mun bɛ yen foyi ka bɔ Segu ka taa fo Moti mun bɛ yen foyi ka bɔ Moti fo Gawo fo Tɔmɔtu mun bɛ yen foyi ba bɛ nin bɛɛ rɔ terre vierge wa ji bolongoto ji bondonnen don a bɛɛ la ka taa yanni transition ka ban n delila ka nin fura in di Ibrahim Boubacar Keita ma u hakili ma to a la a m'a minɛ a fɔ transition ɲɛmaaw ye baara kelen dɔr'u bolo o ye ka sɛnɛ don ba la u bɛ mun kɛ Jean Seydou i k'a dɔn tu n'as même pas besoin d'aller ayi kana fɔ non mais toi aussi tu vas dire ça c'est une stratégie n'i y'a fɔ sisan u b'a ta an tɛ wari sɔrɔ non tu me dis je vais dire au premier ministre a b'a sara a b'a sande ne lamɛn sa Ala ka ci min bɛ n bolo n t'o f'i ye nin ye nin kɛ fi sabilillahi n'i ka secret fɔ non ça c'est pas un secret ça c'est taa wari ɲini a la premier ministre fɛ je m'en fous n'a Mali bɛ a nafa sɔrɔ ka ban Dieu merci a ka Mali jagokɛlaw wele 1000 personnes il y a Mali kɔni kɔnɔ il y a plus de 1000 milliardaires aujourd'hui 1000 milliardaires a bɛ yen a k'u wele jagokɛlaw la a k'u wele k'u sigi palais kɔnɔ voilà Maju ba Seydou Sila Seydou Nantumɛ Ibrahima Jawara Ibrahima Karanyala Burama Dumbuya baramuso Burama Dumbuya kɔni a bɛ nafɛ de feere milliardaire kɔni tɛ e fana sa je parle de milliardaire c'est mon ami mais il n'est pas milliardaire ne de k'i ma n ko milliardaire don a tɛgɛ de ka gɛlɛn n'o tɛ milliardaire don bon nafɛn feerela don an b'o jate waritigi ye tamati ni jaba feereba y'a fɔ wala i bɛ o fana an ka cogo di GDCM j'en passe u ka ca Amadou Diadje Sangare Amadou ADS waritigi dɔw bɛ jamana kɔ kan Tijani Niang Habib Silaw i y'a faamu Abidjan Amadou Bayiba Kumaw bɛ yen a bɛɛ ninnu bɛɛ de wele ka n'u sigi 1000 opérateurs économiques voilà n ka stratégie filɛ k'a daminɛ nin dugu in na à peu près plus de 1000 kilomètres n b'a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen buluko k'a bɛɛ kɛ sɛnɛkɛyɔrɔ ye n bɛ kuran sama ka taa n bɛ goudron sama ka taa min bɛ hectare min fɛ min bɛ hectare 1000 fɛ min bɛ 2000 fɛ i y'a faamu i seko ye min ye a bɛ na ni minɛn minnu ye n'o ye tracteurs ni camions ni kirikaraw ye a n'a kɛfɛnw c'est gratuit sumansi minnu bɛna fɛ c'est gratuit et je vous donne 3 ans ni min ko k'a bɛ maɲɔ de sɛnɛ ni min ko k'a bɛ tamati sɛnɛ 3 ans min ko a bɛ malo sɛnɛ min ko k'a bɛ Mali sɛnɛ je te donne 3 ans Mali ka labɔ n'a a ka exporter ka taa Mali kɔfɛ la stratégie elle est simple tu n'as pas besoin d'une licence mais Jawara y'a daminɛ o Jawara jumɛn Stone ah bon zɛrɛ ni melon 100 hectares de b'a bolo Kulukoro sira la a y'a bɛɛ kɛ zɛrɛ ni melon ye eh ben tu vois sunkalo la ka zɛrɛ bɔ ka melon bɔ GDCM pomme de terre jaba oui tomate lui il a 1000 hectares je crois bah tu vois 1 kilomètre à la ronde mais voilà la stratégie dans ce pays là c'est très simple magasin filɛ nin ye a bolo Sotiba magasin fura wallahi c'est là ka taa reportage la kɔnɔ mais n'i ye pomme de terre kululen i b'a fɔ i tɛ Mali la et voilà fa b'i foni et voilà o tɛ kalan ye dɛ n kalannen don walima diplôme bɔra Sorbonne na dɛ n bɔra fɛn na tu n'as pas besoin de ça c'est simple très simple wa Assimi Goïta secret de fɔlen filɛ dɛ u k'a fɔ a ye ko ne ko ten Maliden tɛ foyi ɲini dun ka fa kɔ wa n'anw fara a tɔ an mago t'a la Jean Seydou ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura n'a jara a n'a se fila Jean Seydou k'a dɔn wulikajɔ bolo kan jateminɛ bolo kan i k'a dɔn jɛkulujugu dɔw bɛ jamana in kɔnɔ f'a ka walankata ni k'a bɔ yen Jean Seydou k'a dɔn cɛw ni cɛw bɛ fara ɲɔgɔn kan lamɛnbaaw k'a kɛ to u k'o de ma ko gɔrijɛgɛni Jean Seydou k'a dɔn muso ni muso i k'a dɔn olu bɛ fara ɲɔgɔn kan u k'olu de ma ko lesbienne walima gwini Jean Seydou k'a dɔn nin ko in kɔni a bɛ ɲini ka don ba la jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaaw u ka wulikajɔ ni cɛsiri kɔsɛ in na Jean Seydou k'a dɔn a kɛra sababu ye min kɔni ye jɛjuguba dɔ ye i k'a dɔn bɔ ka ko kalama Jean Seydou k'a dɔn u kɛlen bɛ ka sow ta Bamakɔ yɔrɔ caman na Jean Seydou k'a dɔn nin dangadenya ko damada kama muso ni muso walima cɛ ni cɛ Jean Seydou k'a dɔn minnu fana b'o baara kɛ ka mɔɔw ɲɛ jira walima ka rendez-vous di mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ o damada muso coxeur kɔni muso coxeur kɔni tɛ nin ye i b'o dɔn tubabukan na muso coxeur ka fisa nin ye o i b'o dɔn tubabukan na ala a tɔgɔ ni filɛ ka bɔ nin ye proxénète proxénète voilà o de don
Jean Sedou maa caman de minɛna nin ko in na sabula Boubacara kalama cogo min Jean Sedou k'a dɔn diinɛma dɔw bɛ yen Jean Sedou k'a dɔn olu de laban nana kunnafoni in da i k'a dɔn ayiwa mɔɔw tulo kan kunnafoni jɛnsɛnnen sabula Boubacara kɛ u ka réseaux sociaux kuma dɔw kan u bɛ téléphone ni fɛnw di Boubacara kalama o kuma de tele filɛ ka yanga a nana dɔn Jean Sedou k'a dɔn k'a fɔ min ye Sotiba kelen min ye ACE kɔnɔna Amudalayi Jean Sedou k'a dɔn Jikɔrɔni ka taa se yɔrɔ caman bɛ yen u kelen bɛ ka sow détaillé Jean Sedou k'a dɔn so meublé diɲɛ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ ɛlɛn olu kɔni ka baara ye k'a ɲɛ jira nin numéro in wele walima i ka taa nin adresse in na nin bɛ yen o b'a sɔrɔ cɛ a ɲɛfɔlen don cɛ ye ka ban min kan ka sɔrɔ o b'o sɔrɔ yen muso ni muso walima cɛ ni muso a sugu bɛɛ de don quoi. La hawla wala quwwata illa billah. Ni Ala cɛ. Mali kɔnɔ yan. Jean Sedou kuma min ni nin ko in nana bolo da i k'a dɔn polisiso min n'o ye 5e arrondissement ye i k'a dɔn tribunal y'a ɲini olu de ka sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli kun fɔlɔ nana jira k'a fɔ maa minnu ka kɔni bɛ téléphone kan in na maa saba bonyango Jean Sedou k'a dɔn o nana dɔ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ tɛgɛ dara maa fila kan ka kuma surunya ye Jean Sedou k'a dɔn tɔ kelen dɔ o tɔgɔ de ko Aka kɔni kun diya o kuma kusukusu kɛ de Jean Sedou k'a dɔn a nanen yɔrɔ min mɔɔw taara fɔ polisiw ye k'a fɔ karisa nana 5e arrondissement a ko kuma fɔ min ye chef de brigade de recherche commissariat 5e arrondissement Jean Sedou k'a dɔn e k'u ma don u ka ni wari ye de sabula tribunal sigilen don ka kow kɔnɔ u ye minnu minɛ k'olu datugu nka maa caman b'a la u y'olu bila Jean Sedou k'a dɔn ka kangari gɛlɛn don n'i yera nin ɲɔgɔnna wɛrɛ la i ka ko banna nka minnu kɔni ye kaana gɛlɛn n'o ye olu ye ko yɛrɛ juguma yɔrɔba ye u ye maa fila minɛ maa sabanan min n'o kun bolila n'o ye Aka ye o nanen Jean Sedou k'a dɔn o ni wariba de nana ka se ka don chef de brigade kan Jean Sedou k'a dɔn a sina ka ko ɲami ka sin k'a fɔ a kɛn'a fɔ u ka papier o kɔni nin ba t'a la ka k'u ɲami ten a ye PV allégé quoi min ye tribunal ye tribunal ko petu Jean Sedou k'a dɔn nin ko min filɛ nin nin bɛ se ka s'a da de la sabula ni nin ko ninnu nana ɲami i k'a dɔn mɔgɔw bɛ taa kiiritigɛlaw de to a tiɲɛ u ni wari donna jugew kan u ni wariw y'a kɛ tan Jean Sedou k'a dɔn kuma in kɔni laban nana porokoto e ko 5e arrondissement na min ye commissaire min bɛ yen e ko commissaire ma gɛn a Berge chef Berge n'a ma gɛn a bɛ tɔgɔ tiɲɛ s'a ma o il a raison hein k'a ye BR gɛn Jean Sedou k'a dɔn communiqué in kɔni jɛnsɛra sa ka kunnafoni jɛnsɛn fa bɛɛ lajɛlen la Boubacara kalama a ko an bɛ don min na ko bi Jean Sedou k'a dɔn tribunal u k'u bi baara de kɛ ka taa gun nin ko in na maa si den kelen de min bɛ to kɔfɛ communiqué tɛ de commune 5 commune 5 ouais commune 5 ça c'est Yatara ayi ouais commune 4 tribunal de do commune 4 mais policiso ye 5e arrondissement voilà ni mun ye sɛbɛn o ye Lafiyabugu policiso ye voilà ni ye procureur Touré ka mɔgɔw de ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la n'o tuma bi ta an b'a bila yan foli ni tani an b'a ta ka lase Dankɔrɔba ma El Hadji Bɛɲɛ Ɲare kɛlɛ Bɛɲɛ Ɲare Zénith Air an bɛ foli ni tani